बंद करे ना तो थपके दी अदुआ नीचू देखली दिल ना लिया कदम की लोग ना आदू लगा खाने प्यार हो हाँ पापा नमस्कार ये चमत्कार ये तो बोलो भी नहीं ना रो वायर वास एमटी हेलो सुनो हॅलो ना तुझे कदुआने काय घालना करातास तुला ना वाट हेरी मारना वाटा माँ तो चूल्हा मानीची आणि यो का तुवारा जा खाही उठून फोडना अरे यो अकबल वालोर में थोड़ा हिरो आफ्रिका में तो बर्फ में ऐसा यूरोप में ऐसा ए बाबले अरे खबर नहीं पड़ा का तुला खबर पड़ो नहीं अरे आपले वालोर में प्रोग्राम झाला तो डोकी तो जरा शूट कर अरे माँ तो शुद्ध करे हार कौन जे में तो कुझेरा रहो पहला तू शुद्ध कर नी अरे आपले तर भगत आपले बाप दादा पासून वाढवून तर आता तर वाढवलाच पडेल ना हाँ बाप दादा पासून आजू बाप ना चड्डा तो अरे ही परंपरा हा आम्ही हाचवी राखे ये आजू तो दादा ना माल मोटे बापरे अरे पोसा जो तो जुना खजाना सांगायचं होय जुना खजाना अरे मैं तो बहुत ठंडी लागो ये नवा खजाना पोवानु तुला खबर पडो का नाही ये भी तो जुना खजाना ये नवा खजाना बाबले आपले आदिवासी पुढोपासून ये वस्त्र पोहत आणवता आता मी पोहला पडो हा आता कठ लंगती वाटावर नंतर पडतात का अखा मरे गया आपले बाप दादाने परंपरा अखी हाचवी राखला पडेल तेमासला एक डोवर तुम बचना हास तू भी कोई मोरशी खबर नहीं ना नायक एक नंबर ना चिंगुश डोवर 10 वाला कोण ले तेना भी ढाकन टाटले शिवाय टाकन एक जन्म देणार बाप नी कदर नहीं करस इज्जत नहीं करस लोकांच्या आग्रह योरो गांडाने गद पिपटो एक वो जन्म देणार बापो मला तो मम्मी जन्म दिनेल तुझे तर मम्मी जन्म दिनेल वा लेगे जगर जन्म देणार बापू तुला कोण जन्म दिनेल चुप खबर पड़ा नहीं ने ऊंधा आता पिपतो हा पप्पा 500 रुपये देवा मग आलोर में जाए मछली न तो काय मटन लेवला मासली ने गोट निकलला निस्ता डाळ खाईस निस्ता तोवेर खाईस नहीं 500 रुपये दे गए मांस मछली खाओ ना अरे बाबा मासली में काटा था जो मछली में काटा झा चपले पोई खाओ अरे चपले पोई खाऊ हा गेले ऐसा अकल बकल हा का ले तुला अकल हा पण गोदाऊन में हे लहंगे ने शूट कर लहंगे ये तो 2024 नी सिस्टम ना दगड़ा तुले 2024 नी अरे तो काही रीतना कपड़ा पो अरे रीतना पण बेलेट नहीं बेलेट नहीं वा ये चमचा आता तो चमचा सांगो अरे बाबा आजकल ने अख्खी दुनिया आता सुधरी गई અને માં બગડી ગયા એટલે મારા લાગુ બટાકો હવાના ऐसा नहीं है હા अखा आदिवासी लोग सुधरी गए थे अखा लोग सुधरी गए और ये साला बोलता है इसका सुनेगा और सुनेगा तेस्टा नहीं निस्ता 3 जना जो 28 मारी पड़ा किरीश का सुनेगा किरीश के बाप का सुनेगा ओ ओ ओ ओ काय रे ते ना बाबा नहीं सुधरत आता ये तुला ना ये शिव लहरी वाद तुला पाजी ते हात नाव जागो तांत બેન પાર્ટી જો અવાજ આના એટલે માં તો નાચી બાચા ને એલો અનુ એ વાલોર માં તાપી જેરે માં રસ્તા એમાં ખાના નાચી ના खबर पड़ा नहीं आज भी दुनिया अखी सुधरी गई एकदम चंद्र और जाए होना चांद सूर्य चांदवर गए लोग डायरेक्ट चांदवर गया आता ऐसा सुधार ना तुम्ही આપણે તો સૂર્યवर જાવ अरे सूर्यावर जाऊ पेटी मरशील
રાતના તો કોને દિશો કોને કા કોને માં તો સૂરજમાં એસા પેટો તીસા જેમ અરે तुला खबर बबर पड़ा का नहीं તો કાઈ सूरज वर जातो कोई हुन संगा लाइट बिल भरे आज लाइट बिल नहीं भरे ना તો પૈસા દેશ તો નહીં ભરી पैसा देश तो वा થોડા જે ચિંગુસ પૈસા દે ના तो देहे ना फटाफट लाइट बिल भरिए તો એને ખિસ્સા કે मार खीसा के बाजू ए मैं चोस्टे थे मारे स्टॉप मारूला યો ના બતલા બાંધી असली पाकिट जो उठो बाबा હા मला तर गणाय नाही आपले तर अफान હા ये લઈ માં गोळा ગોળા कात ते गण માં ગના માઈક ધર ની 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकी नाही लय फटाफट लाइट बिल भरिए લાઈટ બિલ ઓકા ભરી જ્યાં अहिले तर हजाराना हवं बिल માં मला तर काही खबर नाही पड તો 500 દે ની कज આ તો પેટ્રોલ ला आता ते पेट्रोल ला 500 ये 500 पेट्रोल ना आणि 500 रुपये नाश्ता ना अरे पडास मग ते तेहडे शिव लहरी वासे हरेन मग पेवला बिल की जास ये नाश्ता ना दे ले ये नाश्ता ना हा अंत तो लाइट बिल ना पावती ना ली जाती 500 मरी फळ तू लहान लहान धावरो આ ये હોડે જ રાકેશ ભાઈ પણ માગલે છે થોડે એટલે પપ્પા એમાં એવું કરું આ બધા મેં લઈ જામ ને પછી જેટલા લે તેટલા આપી દે આમ જેટલા વધે તે તમે આપી દે આમ મારી પણ લહાન धावरो કેવરો જીતો એખાદ નવા ગાના तुमने लहान लहान धावा જે ઓઠે જ મર જहाँ लो ઓઠા લહાન હાય અમારા પપ્પા પાસેથી ઠગી ઠગીને અભણ પપ્પાએ રાખી મૂકેલા છે એટલે બહુ બધા પૈસા એટલે લાઇટ બિલ કેટલાક થાય ને બધા પહોંચે એને બધા પોટલી પી જાઉં જાઉં હવે વાલોડમાં જાઉં કમ્પ્યુટર પાસે લેપટોપ હાય आओ હાઉ હાઉ મેં કઈ કૂતરો છે આવ અરે માણસ માણસ मानस पण देश ने तो હા બેસવાનું છે આવું બેસવાનું अरे सरगिर ते बेस भाई ભાઈ ને કહેવાનું દાદી शू काम से बोल આ शू काम से લાઇટ બિલ આયા આયા હું સ્કીમ છે अरे स्कीम तो सेट तने आपू ने હાની સ્કીમ अरे ड्रोन का अडवारो आवे ते खबर ડ્રો हाँ લકી ડ્રો हाँ તેની સ્કીમ हाँ લાઇટ બિલ ની ભરાય लाइट वालो भरो એવું હા. તો ઈ સ્કીમ ને શું ભાવ છે आ ड्रो कार्ड से હા एमा तने 1000 रुपया ની ટિકિટ આવે હા લેવાની ને પછી આપણે કાર ને આવે બુલેટ બુલેટ બી? हाँ 1000 રૂપિયામાં બુલેટ हाँ 1000 રૂપિયામાં કાર हाँ ખાલી કાર્ડ લેવાનો હા સફરજન મોબાઈલ બી છે ને हाँ બધું છે એ 1000 રૂપિયામાં સફરજન મોબાઈલ ઈ જાય કાઈ નહીં લાઇટ બિલ મારું દે ને એ ડોના ટિકિટ લે પૈસા લી લે ઓખા લી લે હું તો હોળી ભારી ચાંગલી પછી અરે ભાઈ આવી જશે કઈ નહીં નીંદી આઈ ના હા ઈ લેટકોટ બેટકોટ પોળી ટાકી કાઈ નહીં મેં તને 10 લાખ એમ જ આપી દેવા જો આવી જાય તો 10 લાખ આપે હા કાઈ નહીં પાવતી ખાલી જાય તો 10 લાખ આપે હા કાઈ નહીં આપી દેવા અરે મારા પપ્પા હવે ખુશ થઈ જાય બોલેરો બી લાગે ને બધું જ લાગે કાઈ નહીં હવે પપ્પાને જાય ને ખુશ ખબર હા ચાલ અરે અમને પપ્પા હવે ખુશ થઈ જાય લાઇટ બિલ ભરલા દીધલા તેનીમાં ટિકિટ ખરીદલી ના લકી ડ્રો પપ્પા ઓ બબલા કેવો હસો લાગી ગઈ અરે કાઈ લાગી ગઈ અરે લકી ડ્રો બોલેરો જીપ આઈફોન સફરજન મોબાઈલ લાગી ગઈ લાગી ગઈ પણ લાઇટ બિલ કેમ ભરલા જાય કે કેમ લાઇટ બિલ લાઇટ બિલ ની યો દિલ
बिल यो अरे बिल सुद्धा बिल बिल नाही बिल नाही यो लकी ड्रो तिकीट यो काय आणि यो 1000 रुपयाમાં ટિકિટ લીધી તો मला आता नसीब ना किस्मत ना खेळ बोलेरो जीप कार यो फॉर्च्युनर काय इमान इमान को काय तो यो हा विमान विमान अरे अरे पडलास लाईट बिल भरलं सांगेल ना अक्कल बघला हा का तो दोना तिकीट लिए है यो ड्रो लकी ड्रो लकी ड्रो तिकीट होय ना तर तुला लाईट बिल भरलं सांगेल का दोना तिकीट लिहा ना